अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिसार कलम्स नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इतनी मेहनत जो कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी इससे। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 3। चले हम चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। कासिम अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। अचानक इसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर हयान का नाम था। कासिम ने बेजारी से फ़ोन उठाया। हाँ हयान, कहो क्या हुआ? हयान की आवाज़ में शदीद परेशानी और घबराहट थी। यार कासिम, मुझे तुम्हारी बड़ी मदद चाहिए, मैं फंस गया हूँ। कासिम ने लापरवाही से धुआं उड़ाया। हाँ बोलो, क्या मसला है? यार फबिया के घर वालों को हमारे अफेयर का पता चल गया है। हयान की ये बात सुनकर कासिम के हाथ से सिगरेट गिरते गिरते बची। वो इसकी ज़बरदस्ती शादी इसके कज़न बदमाश से कर रहे हैं। कासिम ने सर्द लहजे में पूछा, तो इसमें मेरा क्या रोल है? हयान तड़प कर बोला, यार मैं यहाँ लंदन में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी पाकिस्तान नहीं आ सकता, फ़्लाइट का मसला है। तुम किसी भी तरह फबिया को वहाँ से निकाल लो प्लीज़। हयान ने फ़ोन पर कासिम की बहुत मिन्नतें की। कासिम का दिल पसीजा और वो मान गया। हयान ने फबिया का नंबर और लोकेशन भेजी। कासिम, फबिया तुम्हें इसी जगह पर मिलेगी। कासिम वक्त पर बताई हुई जगह पर पहुंच गया। वहाँ गुप अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। कासिम को इंतज़ार करते 15 मिनट गुजर गए। वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। कासिम बेजार होकर जाने के लिए मुड़ा। अचानक अंधेरे में एक साया लहराता दिखा। सिर्फ जोड़े में एक लड़की भागती आई। वो हाँफती हुई कासिम के बिल्कुल करीब रुकी। क्या आपका नाम कासिम है? इसने पूछा। कासिम ने इस बात में अपना सर हिला दिया। हाँ, मुझे यहाँ हयान ने यहाँ भेजा है। फबिया की आंखों में सुकून की लहर दौड़ी। कासिम ने इसे खामोशी से गाड़ी में बिठाया। रास्ता भर दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। वो इसे चुपचाप अपने अपार्टमेंट ले आया। कासिम ने खामोशी से फ्लैट का दरवाज़ा खोला। फबिया डरते हुए इसके पीछे पीछे आई। कासिम ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। इस रूम में चली जाओ। कमरे में आकर कासिम ने सुकून का सांस लिया। वो फ्रेश होकर वॉशरूम में बाहर निकला। अचानक मेज़ पर पड़े फ़ोन की घंटी बजी। हयान ने बेसब्री से अपडेट लेने के लिए तड़प रहा था। कासिम ने बेजारी से कॉल उठाकर कान से लगाई। हाँ हयान, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। वो लड़की अब मेरे फ्लैट में मौजूद है। हयान ने खुशी से मज़ीद कुछ पूछना चाहा। कासिम ने इसे बीच में ही टोक दिया। अब मेरा मज़ीद दिमाग मत खाओ हयान, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। इसने बेरुखी से फ़ोन फ़ौरन काट दिया। वो इस मामले में मज़ीद नहीं पढ़ना चाहता था। हयान की मोहब्बत अब कासिम का दर्द सर थी, इसलिए लाइट बंद की और सो गया। एहतशाम कमरे में अपनी व्हील चेयर पर था। वो खिड़की से बाहर वीराने को देख रहा था। सवेरा कमरे की तरतीब दुरुस्त कर रही थी। इसने खामोशी से एहतशाम के करीब कदम बढ़ाए। क्या मैं आपको बाहर लॉन में ले जाऊं? एहतशाम ने मुड़कर इसे गुस्से से देखा। अपनी हद में रहो और काम से काम रखो। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। सवेरा ने हिम्मत नहीं हारी और मुस्कुरा दी। ताज़ा हवा आपकी सेहत के लिए अच्छी है। एहतशाम का लहजा थोड़ा नरम हुआ मगर गुस्सा बाकी था। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? इसने पूछा। सवेरा ने इसकी व्हीलचेयर को थामा। क्योंकि मैं आपको ठीक देखना चाहती हूँ। वो इसे धीरे धीरे बाहर लॉन में ले आई। फूलों की खुशबू ने माहौल बदल दिया था। एहतशाम ने एक लंबा और गहरा सांस लिया। काफ़ी अरसे बाद वो कमरे से बाहर निकला था। सवेरा ने एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। एहतशाम इसे अखियों से देख रहा था। ये जाहिल तो नहीं लगती, इसने सोचा। इसकी उर्दू बोलने का अंदाज बहुत सादा था। सवेरा ने एक खूबसूरत शेर ऊंची आवाज़ में पढ़ा। एहतशाम के दिल पर जैसे दस्तक हुई हो। तुम्हें शायरी का शौक़ है? इसने पूछा। सवेरा ने किताब बंद की और सर हिलाया। शायरी दिल का हाल बयान करती है एहतशाम। एहतशाम को पहली बार इसका नाम अच्छा लगा, मगर फिर इसे मीना की याद आ गई। इसने फ़ौरन अपना दिल पत्थर कर लिया। वापस ले चलो मुझे, यहाँ जी घबरा रहा है। सवेरा जानती थी कि वो खुद से लड़ रहा है। इसने खामोशी से व्हील चेयर वापस मोड़ी। कमरे में आकर एहतशाम बेड पर लेट गया। सवेरा इसके पैरों पर कंबल डालने लगी। एहतशाम ने इसका हाथ जोर से झटक दिया। मुझसे दूर रहा करो, समझ आई तुम्हें? सवेरा की आंखों में एक चमक सी आई। आप जितना दूर भागेंगे मैं उतना ही करीब आऊँगी। एहतशाम हैरत से इसे देखता रह गया। इसे इस लड़की की जुर्रत पर गुस्सा आया।
مگر اندر ہی اندر وہ متاثر بھی ہو رہا تھا۔ سویرا نے لائٹ بند کی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب شب بخیر احتشام، اس نے دھیمے سے کہا۔ احتشام اندھیرے میں چھت کو گھورتا رہا۔ اسے سویرا کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ جو اسے بوجھ سمجھ کر لایا تھا وہی اس کی زندگی کا مرکز بن رہی تھی، مگر نفرت کی دیوار ابھی بھی اونچی تھی۔ سویرا نے ٹھان لی تھی کہ وہ دیوار گرائے گی۔ سویرا کو اس حویلی میں ایک مہینہ ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل گئی تھیں۔ گھر کے سب لوگ اس سے لاپرواہ رہتے تھے۔ مومانی اس سے خوش ہو کر بات نہیں کرتی تھی، وہ اسے اس گھر کا حصہ نہیں مانتی تھی، مگر سویرا کے لیے ایک بات سکون تھی، اس پر یہاں کوئی جسمانی ظلم نہیں ہوتا تھا، اس کے تشدد کا شکار نہیں ہونا پڑ رہا تھا۔ سویرا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی، مگر ایک دکھ اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اس کے اپنے شوہر کی تڑپ کسی اور کے لیے۔ احتشام اب بھی مینا کے خواب دیکھتا تھا۔ سویرا کے سامنے وہ مینا سے فون پر بات کرتا، اس کی محبت کی باتیں سویرا کا دل چیر دیتی۔ وہ اپنی بیوی کو نظر انداز کر دیتا تھا، جیسے اس کمرے میں سویرا کا کوئی وجود نہ ہو۔ سویرا اس سے دوائی دیتی، اس کا خیال رکھتی، مگر احتشام کے لبوں پر صرف مینا کا نام تھا۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ اس کا شوہر اس کے سامنے غیر کو پکارے۔ سویرا راتوں کو صوفے پر لیٹ کر روتی تھی۔ وہ تڑپتی تھی، مگر اپنی تڑپ کسی کو نہ بتاتی۔ احتشام کی ہر آہ مینا کے لیے نکلتی تھی اور سویرا کی ہر دعا احتشام کے لیے ہوتی۔ یہ کیسا عجیب رشتہ تھا وہ، جو ختم نہ ہوتا تھا۔ سویرا چاہتی تھی کہ احتشام اسے ایک بار دیکھے، صرف ایک بار اسے اپنی بیوی تسلیم کر لے، مگر احتشام کے دل پر مینا کا قبضہ تھا۔ وہ سویرا کی ہر خدمت کو حقارت سے دیکھتا۔ مومانی کی بے رخی اسے اتنی نہیں چبھتی تھی جتنا احتشام کی مینا کے لیے دیوانگی۔ ایک دوپہر سویرا الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ وہ احتشام کے بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر کچھ پرانی فائلوں پر پڑی۔ یہ احتشام کی میڈیکل رپورٹس اور ایکس رے تھے۔ سویرا تجسس میں ایک فائل کھولی۔ وہ بہت غور سے ان رپورٹس کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں طبی اطلاعات پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو گہرائی سے پڑھ رہی تھی۔ احتشام بیڈ پر لیٹا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح بیزاری تھی۔ سویرا اتنی مہو تھی کہ اسے ہوش نہ رہا۔ وہ رپورٹس کے صفحات الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ احتشام کا دل میں ایک طنزیہ خیال آیا۔ اس نے سوچا، یہ پڑھ تو ایسے رہی ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑی ڈاکٹر ہو، ایک جاہل عورت کو ان رپورٹس کا کیا ہی پتہ، اسے تو شاید ٹھیک سے اردو بھی نہ آتی ہو۔ احتشام نے ایک گہرا اور لمبا سانس لیا۔ رکھ دو یہ سب، اس نے خشک لہجے میں کہا، تمہاری سمجھ سے باہر ہیں کاغذات۔ سویرا چونک کر احتشام کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر خاموش رہی۔ اس نے خاموشی سے رپورٹس دوبارہ فائل میں رکھی، مگر احتشام کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اس سے سویرا کی سنجیدگی اس نے تھوڑا پریشان کیا۔ کیا اس نے واقعی کچھ سمجھ لیا ہے؟ احتشام نے خود سے ایک سوال پوچھا۔ نہیں، یہ تو بس دکھاوا کر رہی ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں سویرا کا مذاق اڑایا، مگر سویرا کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے ان رپورٹس میں کچھ ایسا دیکھا تھا جو شاید پہلے کسی کی نظر میں نہیں آیا تھا۔ وہ احتشام کی معذوری کا حل تلاش رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک گہرا راز چھپا تھا۔ احتشام اسے جاہل سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ کمرے میں آج ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ احتشام کے چہرے پر آج غیر معمولی سکون تھا۔ اس نے امجد کو بلا کر خاص ہدایت دی تھی۔ اس نے الماری سے اپنا نیا جوڑا نکالا۔ آج وہ خوب سج دھج کر تیار ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی وہ خوش ہے۔ سویرا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آج کیا بات ہے، اسے حویلی کے نوکروں سے پتہ چل گیا۔ آج مینا اس حویلی میں قدم رکھنے والی تھی۔ سویرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ احتشام نے سویرا کو اپنے قریب بلایا۔ سنو، تم کچھ دنوں کے لیے گھر چلی جاؤ۔ احتشام نے پہلی بار اسے پیار سے پکارا، مگر اس پیار کے پیچھے ایک گہرا مطلب تھا۔
وہ سویرا کو اپنے اور مینا کے درمیان نہیں چاہتا تھا۔ سویرا سب سمجھ گئی تھی مگر خاموش رہی، اس نے ایک لفظ بھی احتجاج نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ سویرا نے الماری سے اپنا ایک چھوٹا بیگ نکالا، اس نے اپنے چند ضروری کپڑے اس میں رکھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ روئی نہیں۔ احتشام اپنے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا، وہ مینا کے لیے بہترین نظر آنا چاہتا تھا۔ احتشام کی آنکھوں میں آج ایک چمک تھی، وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ سویرا نے اس کے قریب آ کر اسے دیکھا۔ احتشام مسکرا کر سویرا سے بولنے لگا، تمہیں پتہ ہے مینا نے کتنا انتظار کیا؟ میں نے کتنا انتظار کیا؟ میں نے اس دن کا برسوں سے انتظار کیا ہے۔ مینا اور میں بچپن سے محبت کرتے ہیں، ہمارا رشتہ بہت پرانا اور بہت گہرا ہے۔ سویرا نے ضبط کرتے ہوئے ایک سوال کیا، اگر اتنی ہی محبت تھی تو وہ کیوں گئی؟ وہ آپ کو اس حالت میں کیوں چھوڑ گئی جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ احتشام کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، سویرا، اس کا جانا اس وقت ضروری تھا۔ باہر جا کر پڑھنا اس کا بہت بڑا خواب تھا۔ اگر وہ مجھ سے شادی کر لیتی تو اس کا وہ ادھورا خواب کیسے پورا ہوتا؟ میں نے اس سے بہت سچی محبت کی ہے، اگر میں اس کا خواب پورا نہ کرتا تو پھر اس کا خواب اور کون کرتا؟ میں اتنا خود غرض کبھی نہیں ہو سکتا تھا، میں اسے اپنی معذوری میں قید نہیں کرتا۔ لیکن دیکھو آج وہ وقت آ گیا ہے جہاں وہ اب میرے خواب پورے کرے گی، وہ میرے لیے واپس آ رہی ہے سویرا۔ سویرا خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، اسے احتشام کی نادانی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ شخص ایک دھوکے کو محبت سمجھ رہا تھا۔ سویرا نے اپنا چھوٹا بیگ اٹھا لیا، اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ احتشام اپنی ہی دنیا میں مگن بیٹھا تھا، اسے سویرا کے آنسو نظر نہیں آ رہے تھے۔ سویرا نے ایک آخری بار اسے دیکھا، کاش آپ سچ دیکھ سکتے، اس نے سوچا۔ وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔